Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan berkat, rahmat dan hidayahnya Allah panjangkan umur kita, Allah beri kesehatan kepada kita, sehingga kita pada malam ini bisa kembali berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu pembacaan suratul Yasin, tahlil dan ta'limul ilmi. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan, kita aturkan kepada junjungan kita Rasul mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita buka ta'lim kita pada malam ini dengan kita membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membaca surat Yasin, sedikit kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama yaitu mengenai hewan kurban. Jadi panitia Masjidul Muhajirin siap menerima dan menyalurkan hewan kurban kepada jamaah, yaitu dengan ketentuan yang pertama yaitu paket A terdiri dari untuk 1 ekor kambing yaitu 4 juta rupiah. Kemudian paket B 1 ekor sapi sebesar 18 juta rupiah, dan paket C yaitu 1 ekor sapi 7 orang masing-masing sebesar 2.800.000 rupiah. Bagi jamaah yang ingin berkurban bisa menghubungi panitia, yaitu saya sendiri, kemudian Bapak Abdul Aziz atau Bapak Junaidi. Kemudian yang kedua kami informasikan kepada jamaah, yaitu insya Allah dalam 1 bulan ke depan kita akan kedatangan safari dakwah, yaitu yang pertama pada tanggal insya Allah Ahad malam Senin ba'da maghrib tanggal 27 Juni 2021, yaitu safari dakwah oleh Al-Habib Muhammad Al-Kaf dari Jakarta. Kemudian pada bulan Juli yaitu insya Allah tanggal hari Ahad malam Senin ba'da Isya, yaitu tablik akbar bersama Habib Ahmad Al-Habsyi dari Jakarta tanggal 11 Juli 2021. Itu informasi dari panitia. Demikian kami sampaikan, mohon support kepada seluruh jamaah atas kegiatan tersebut. Baiklah, marilah kita membaca suratul Yasin yang dipimpin oleh saudara Andi Habib. Waktu tempat kami persilahkan. حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من
من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا
ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة ردنا اللهم إليك ردا جميلا ردنا الله ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا واثبتنا اللهم على قراءتنا هذه
قرأناه وما حللناه وما سبحناه زيادة بشرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والرحمة والتابعين وتابعين وتابعهم بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم من فر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka membaca surah Yasin, membaca tahlil, silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila hadrati jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat terus ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan sunnah-sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Yang pertama, minggu yang lalu adalah disunnahkan bersahur di waktu akan berpuasa. Nah, jadi sunnah sahur karena sahur itu mengandung keberkahan walaupun hanya dengan setegok air putih. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah cepat-cepat berbuka apabila ternyata matahari telah terbenam dan mendahulukannya daripada melakukan sholat maghrib. Nah, jadi bila waktu berbuka puasa tiba, waktunya sampai, jamnya sudah tepat, sudah pas, berbuka dahulu. Nah, habis berbuka baru sembahyang maghrib. Jangan sampai ketika waktu berbuka, kada mau berbuka, tinggalkan sembahyang dulu.
Yang dimaksud di sini adalah berbuka meskipun hanya seteguk air putih atau sebiji kurma, habis itu hendak sembahyang silahkan. Hendak makan banyak kada apa-apa juga, boleh aja. Cuma jangan sampai imbah makan banyak berokok sabilah ujung-ujungnya maghrib terlambat, nah tuh jangan juga. Nang standar aja. Kalau di kampung ulun orang berbuka puasa itu di masjid dilanggar, orang makan nasi sepiring, jadi kanyang pian. Ada wadah kita di sini kebanyakannya kebiasaannya itu hanya wadai, yalah wadai. Bagus saja, dua-duanya bagus, plus minusnya ada. Kalau makan nasi kebanyakan dikhawatirkan kalau tarawih koler. Kalau makan wadai dikhawatirkan perut lapar. Bayang tarawih berpikir rakaat berapa sudah nih? Aku hendak makan nasi kuning di sana. Nah, itu hayalan ulun aja lah. Kada buan pian bang. Artinya dua-duanya bagus saja. Yang penting berbuka puasa dahulu. Standarnya bagus-bagus. Makanya di kampung itu misalnya kayak di Amuntai, Martapura, bila berbuka puasa itu hanya sirena aja berbunyi. Jadi seluruhnya satu kota itu sama waktu berbuka. Bila sirena itu berbunyi pian diparalelkan keseluruhannya. Sama berbuka puasa. Kalau di wadah kita ini, di masjid lawan di TV nyata maitung nama tadahulu. Pas tadahulu di TV ya seikong Tony itu lambat dan kada Tony pangsi muridan ya lah. Nah, padahal sama aja. Nah, jadi tadilah lebih afdal makan berbuka secukupnya sewajarnya hanya sembahyang maghrib. Nah, itu bagus kayak itu. Untuk yang afdal, hendaklah seseorang berbuka dengan 3 biji kurma yang belum matang. Lalu kurma yang sudah matang, beberapa tegok air, lalu berdoa. Nah, jadi berbuka puasa itu afdal tuh kurma, dan kurmanya ganjil. Kalau dalam kitab ini nyamadahkan 3 aja bang, tapi kalau dalam kitab lain ganjil. Itu pelajaran juga dengan panitia masjid, panitia Ramadan bila hendak membukakan puasa, bila ada mencantumkan kurma, hendaklah kurmanya ganjil 1, 3, 5, 7. Nah, cuman ulun lihat tuh jarang 3 jarang. Nang ada tuh sebiji atau 2 biji. 3 ada. Apalagi 5 kada harapan. Nah, ya Pak. Amun 2 guru kayak apa aja gampang, kalau 2 jolon pian beriakan lawan kawan atau pian minta ampun kawan. Jadi jumlahnya tetap ganjil. Pertanyaannya maulah kawan memberi. Lebih baik kita memberi lawan kawan. Unjuki nah ikam 2 aku 2 supaya kita dapat pahala sunnah kesunahan. Ikam ku beri sebiji. Nah, aku 1 ikam 3 ganjil. Aku dapat pahala 2. 1 sunnah yang ganjil tadi, yang kedua kesunahan bersedekah pada waktu berbuka puasa. Nah, jadi ingatakan panitia Ramadan ganjil hitungannya. Kalau ulun dulu sudah memadahkan cari kurma nang paling nyaman. Nya ada kurma nang nyaman Paris lah. Ada dulu ulun orang beri kurma, ada pian guru jar pian makan kurma ini jar. Ganal pian bagus. Ini guru sebiji 8.000 jar. Jauh-jauh jangan disambat tah. Oh disambat kalau aku ambil 10 buting. Kamu pulang kecewa kayaknya ya Pak. Nah, itu efek omongan bahaya juga. Dalam artian orang nak ambil banyak kada purun ya Allah. Jadi itu dulu habis makan kurma
minum air putih lalu berdoa. Nah, berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuh. Atau doa yang lain sama aja. Doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu zahabat zama'u wa tallatatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Sama aja, tergantung kebiasaan kita membaca. Kalau kebiasaan kita baca Allahumma laka sumtu, baca Allahumma laka sumtu. Cuma bacaannya itu setelah kita makan dan minum. Jadi bila waktu berbuka puasa, masuk waktu berbuka puasa, adzan Allahu akbar. Yang dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa hendak makan. Yalah doanya itulah. Kalau salah ya Allah. Baca itu kurma ganjil, minum air putih, nah hendak makan silahkan. Habis itu baca lagi Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ini jangan dipelesetkan lah. Jangan dimain-mainakan. Ini kadang-kadang ada memainakan Allahumma laka sumtu wa bika makananku ya. Tuh jangan ya. Ini ada nang kata jumlah gawian tuh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu ada pertanyaan, bolehlah membaca Allahumma laka sumtu di awal? Karena kebanyakannya bila nonton TV atau tempat-tempat ramai biasanya Allahumma laka sumtu berdahulu. Boleh untuk mengajarkan kepada orang lain. Dikhawatirkan apa? Kalau kayak tadi orang berilmu kada apa-apa. Misalnya dilanggar di masjid atau di pesantren, semuaan berilmu nyaman di padahe. Nalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Ambil kurma, air putih, makan, baru baca Allahumma laka sumtu. Tapi kalau di masjid nang orangnya banyak, bisa kada lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, baca Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar 3 biji, minum air putih, lalu baca Allahumma laka sumtu. Bisa kada bacanya lagi? Karena asik sudah makanan. Apalagi bila sudah dapat kotakan, berjauhai lagi. Nah itu kada apa-apa, jangan tapi dihuwali, jangan terlalu dipermasalahkan. Karena di dalam kaidah itu dikatakan man kasra ilmuhu qalla inkaruhu. Orang yang ilmunya banyak, orang yang ilmunya luas, itu sedikit pengingkarannya terhadap orang lain. Bahasa Banjarnya, orang itu bila ilmunya luas, ilmunya banyak, jarang memprotes orang lain, jarang mahwali orang lain, jarang mendebat orang lain. Bila katujuh protes, katujuh debat, itu pertanda ilmunya masih sedikit. Nah itu aja sudah titik ya. Tahu urusannya lagi. Bila tak katujuh mahwali orang lah. Sebab manusia ini pun kadang-kadang serba salah. Imam kepanjangan baca doa salahnya. Imam terlalu pendek salah juga. Ya Allah. Kayak Abdullah tana Allahu Akbar ya Abdullah bayang Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar ya. Bisa dan protes nyamannya aja gaji ganol. Diam sudah. Ini saya salah. Kepanjangan salah juga. Ya beginilah. Nah, tapi itulah orang ikuti aja. Ada apa-apa, santai, menandakan keluasan ilmu. Boleh jadi kita membaca 100 kitab, orang lain 101 kitab. Kita 1000, orang lain 1001 kitab, tetap kalah kita. Nah, jadi tadilah hendak di awal kan ada apa-apa, hendak cuma yang bagusnya itu memang baca Allahumma barik lana, makan kurma, minum air putih, lalu baca Allahumma laka sumtu. Nah, itu pelajaran supaya sama-sama kita mengamalkannya. Itu aja.
Ada hadis Nabi, ujar Nabi, ahabbu ibadi ilayya ajalahum fitra. Hamba-hambaku, ini firman Allah lah, Rasulullah bersabda mengutip firman Allah, artinya hadis qudsi. Hamba-hambaku yang kusenangi itu adalah hamba yang cepat berbuka puasa. Itu Allah senang. Allah senang bila waktu berbuka cepati berbuka, senang bujur. Jangan tapi agak, taulah. Siang tadi lapar kamjar. Hari ini panas lapar. Ini biasanya kalau panas tuh lapar, kalau dingin tuh apa? Kalau dingin tuh biasanya apa? Harut mencucuk-cucuk, ya Allah. Serba salah. Sudah siang pina kelaparan, kehausan, sudah waktu berbuka puasa kainanya aja. Nah, itu agak lagi sombong pulang. Ada lagi hadis yang lain, la tazalu ummati ala sunnati malam yanziru bi fitrihim tulu'an nujum. Umatku senantiasa berpijak pada sunnahku selama tidak menantikan berbuka pada waktu bintang terbit. Artinya umatku itu pastinya senantiasa berpijak pada sunnahku selama tidak menantikan berbuka pada waktu bintang terbit. Artinya apa? Cepatnya itu aja lagi. Kada menunggu bintangnya. Ada orang bahari itu kan istilahnya apa ya? Nang melihat nang pas waktunya aja. Kisahnya nih supaya ilmu apakah misalnya melihat dahulu. Jangan bila waktu berbuka sudah. Kada usah lagi menanti berbuka pada waktu bintang terbitnya. Ada ya bintang tuh muncul, tapi munculnya setelah terbenam matahari mengalihi benar. Menunggungin tuh. Ini ada bintang soraya, bintang macam-macam itu nah. Lain bintang film lain lah. Apa dan? Cepati dan lah sudahlah, berapa kali puasa nih kamu? Sunnah Rasul dan kamu anak kawin sini kan bawa kepala kauan sini gampang. Berai haji. Asal berai haji ini hati-hati kan, khawatirnya kalau muridan korban perasaan mana ulang. Kata ujung lagi muridan ya Allah. Oke. Kemudian lagi ada perkara-perkara yang disunnahkan pada bulan Ramadan selain yang dua tadi. Yang paling utama itu yaitu bersahur, sahurnya dilambatakan, berbuka cepati. Nah itu aja. Nah jadi masalah itu tahulah pian bersahur jam 1, berbuka habis tarawih gimai lagi ya. Sahur jam 1 ya lah, berbuka kayaknya aja habis tarawih kayaknya sekalian makan ganjang. Esoknya opnem mai lagi. Ada lagi perkara-perkara yang disunahkan pada bulan Ramadan selain yang dua tadi. Apa itu? Pertama, banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu Rasulullah bertadarusan sidin dengan malaikat Jibril. Bahkan ada yang memadahkan bulan Ramadan itu adalah bulan Syahrul Quran. Kenapa Syahrul Quran? Karena bulan Ramadan bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran. Yalah, ayat pertama apa? Iqra, baca, artinya menyuruh kita banyak-banyak membaca. Membaca itu ada dua, ya Allah. Satu membaca qauliyah, ya Quran tadi. Yang kedua membaca kauniyah, membaca keadaan alam, fenomena alam, kehidupan. Apalagi wah ini nah, banjir di mana-mana, ya Allah, kemarau di mana-mana. Apalagi? Gempa di mana-mana, listrik mina matian, kantong mina kosongan. Sadang ya pikir sudah artinya itulah keadaan alam itu wajar aja. Karena bahari kan dikisahkan Nabi Khidir itu pernah melewati suatu tempat, dilewati oleh Nabi Khidir. Tempat itu gersang luar biasa. 500 tahun kemudian Nabi Khidir lewat lagi.
Ternyata tempat itu makmur luar biasa. 200 tahun lewat lagi gersang pulang. Ya Nabi Khidir sampai ini kan ada aja. Artinya melewati itu nah. Nah itu tandanya apa? Gersang dan tidaknya suatu tempat tergantung amal ibadah masing-masing masyarakatnya. Quran sudah memadahkan law anna ahlal qura amanu wattaqau. Artinya andai kata penduduk suatu desa, suatu kampung, suatu kota beriman dan bertakwa, kuncinya tuh iman dan takwa. Ya kan? Iman dibuktikan dengan takwa, ya amal soleh. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka berkat dari atas, dari langit, dari bumi pasti keluaran. Bila inya kada berberkat, yaitu tadi karena kada beriman dan kada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kuncinya. Bila mau dua itu selamat, ini salah satu daripada apa? Itu membaca Al-Qur'an sekaligus menelusuri keadaan alam semesta. Bagus tuh. Makanya orang bahari itu ada namanya tadabbur alam. Tadabbur alam tuh naik ke gunung, ke laut, gitulah. Tadabbur, maunjun, itu tadabbur juga, melatih kesabaran. Yalah, nanti sabar. Nabi-nabi zaman dahulu itu rata-rata penggembala kambing semuaan. Kenapa? Penggembala kambing secara tidak langsung Allah mengajarkan kepada para nabi itu untuk hidup sabar. Orang Arab tuh kambing bisa 1000, kayak apa? Lapas seikong. Sasah nang seikong, nang 900 hilang. Itu latih kesabaran, itu namanya tadabbur. Jadi bulan puasa tuh banyak-banyak membaca Al-Quran lah. Sadang sudah kita nih bakawanan tohok sudah kayak Pak Ajis tuh nah tohok sudah sih di kantor bakawan binian bungas tohok juga sudah ya Pak Ajis lah. Bersepedaan tohok juga sudah. Apalagi bermotor antek tohok juga sudah. Bagulat sama aja juga. Kamu tahu riwayat Pak Ajis nih hafal kita ya Allah. Artinya apa? Apalagi itu nama banyak-banyak membaca Al-Quran sudah sedang. Yang kedua bulan puasa banyak-banyak apalagi bahasa sedekah. Karena biasanya bulan puasa ini kadang-kadang amal ibadah meningkat lah, celengan pun lewat meningkat juga. Yalah. Ini bila bulan puasa itu kan ibadah kita bakuat tuh. Ibadah yang dulu kada rajin berjamaah rajin, yang dulu kada rajin tarawih rajin, yang dulu kada rajin etikaf rajin. Sama celengan gitu juga. Yang biasanya seminggu sekali berjalan, tiap malam berjalan ya. Artinya digunakannya banyak-banyak bersedekah. Bersedekah kada mesti menunggu sugih. Kada mesti, karena amalan yang hendak cepat jadi wali, iya banyak-banyak bersedekah itu aja. Jalan yang paling cepat jadi wali, ayo sedekah. Itu separuh wali dah. Kayak muridan nih lah. Nah, misalnya siapa Pak RT dan mobilku anu nah kada berangkat kawalah kompat, oke, dosa bayar toh. Nah itu mantap tuh. Itu luar biasa Bian. Luar biasa itu. Pertanyaannya mau lagi kemudian. Sedekah bulan puasa ya Allah. Bulan puasa banyak. Apalagi nih sebulan lagi apa? Idul Adha. Nah, nang hendak berkorban berduit puas. Ingatakan berkorban, jangan kada berkorban. Ya Allah. Jangan mau sepeda kawain nukar 100 juta. Bayangkan pulsa maisi taros, minyak begitu maisi taros, berkorban nih kemudian. Ulun pian maaf lah, paling ngalih itu pian jadi khatib Idul Adha tuh paling ngalih dah. Ini perasaan ulun, manglah perasaan ulun paling ngalih, paling sulit. Kenapa paling sulit? Karena waktu Idul Adha itu khatib selalu yang diceritakan tentang siapa? Nabi Ibrahim. Siapapun jadi khatib akan selalu bersentuhan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
bahwa Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah menyembelih putranya, mau demi perintah Allah. Akhirnya diganti oleh Allah dengan seekor kibas kambing. Itulah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menuju Allah, butuh pengorbanan. Walaupun anak sendiri pun akan dikorbankan kalau memang Allah memintanya. Tapi Allah tahu kesetiaan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, diganti dengan apa? Dengan kambing. Pertanyaannya, khatibnya berkorban lah. Ini ulun lah kadang menyebut orang. Ya bajas. Ulun manggetar kalau Idul Adha itu tahu apa ya? Kayak apa ke hati itu? Tautan biar kada gampang-gampang. Kita kan mereka kan korban. Ini nyamanai seorang ada berkorban. Ini maaflah siapa yang mendengar ulun kada, ini ulun sebagai pelajaran bagi diri ulun gitu aja. Kadeda manusia pasti ulun supaya ulun tuh sadar bahwa makna di atas mimbar nyampaikan berkorban itu sebenarnya itu pelajaran kepada nang duduk di atas nang berdiri itu lebih dulu ulun, lain bubuan kian lah itu aja. Kalau aing jam muridin kada jadi berkorban kacau aja muridin jadi khatib 1 juta berkorban 3 juta tekor aja kada dan lah nih aku denai. Yang ketiga lagi, memperbanyak perbelanjaan kepada keluarganya. Nah ini bagi suami-suami lah, bila bulan puasa itu memberi duit lawan bini itu banyaki, melebihi bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain, Pak Haris bulan lain berapa memberi bini? Bulan puasa lebih lagi. Kenapa? Supaya istri itu ke pasar hatinya senang. Senang ya kayak selebinian ya senangnya. Kenapa senang? Duit ada ya. Bayangkan kalau bini diunjuki duitnya sedikit, pesanan banyak, hari panas, wah merana bibinian, maka tawar sana tawar sini kada dapat. Bayangkan kasihan karena bulan Ramadan tuh biasanya harga-harga pun ikut naik. Jadi bagi suami-suami nang ada duitnya lah, munang kadeda sudah hai sadaqallahul azim. Nih nang ada duitnya, artinya uang belanja untuk keluarga ditambahi lagi. Supaya apa? Supaya menyenangkan hati istri, hati anak, himungnya. Karena biasanya bulan puasa itu wadai-wadai nang kada keluar di bulan lain keluaran. Makanan yang di bulan lain kada keluaran, otomatis menambah apa lagi? Menambah uang belanja. Asal dimakan itu aja lah. Jangan sampai diberi duit banyak, beli abe kada nang dimakan. Makanya pian hati-hati bulan Ramadan itu nafsu kita tuh luar biasa. Luar biasanya apa? Apapun yang kita lihat itu terasa nikmat luar biasa. Tapi waktu sudah berbuka 3 biji kurma, banyu putih, banyu teh, kada bersalera lagi dah. Itu hebatnya nih nafsu kita. Nah jadi yang ketiga nih lah, ini jarang disampaikan orang yang ketiga nih. Mana ada orang akan menyampaikan jarang. Artinya nih ibu-ibu udah ngarakan di belakang nambah isi laki, isi apa narangan, meminta bulan puasa banyak gitu. Nah, ya. Apa? Binian ketujuh banar gini. Yes ya. Oh. Makanya ada jawaban pada gurunya bila pian baca itu gurunya diulang-ulang supaya lelakian itu paham. Ini tulisannya memperbanyak belanja kepada keluarga, memperbanyak. Yalah. Banyaknya mana ada duitnya. Itu aja lagi. Keempat lagi, memperbaiki tetangga dan keluarga. Nah jadi keluarga itu diparaki nama-nama nang disambung tali silaturahim. Sambung bulan puasa tuh. Boleh jadi ada keluarga kita nang miskin, kita pikirkan sidin tuh berbuka puasa apa yuk. Nah itu sadang nang baduit-baduitnya no mikirakan kasihan sidin tukarakan ka no hintalo sapiring ka
supaya hati sini nyaman juga. Kita pikirkan jangan sampai sidin makin bulan puasa makin bersakit, usaha kada tapi ada, yalah. Nah, anak sugih-sugih memikirkan, baik-baik lawan kerabat, lawan keluarga, siapa lagi pian, lawan tetangga baik-baik. Masalahnya mun mati siapa mau urus lagi. Nah, yang kelima, sunat di bulan Ramadan tuh sering-sering bertahajud lah. Karena kan kita biasanya habis sahur tuh ada waktu. Nah, waktu atau sebelum sahur bertahajud dulu silahkan. Jadi mumpung bangun sahur digunakan sebaik-baiknya untuk tahajud juga. Jangan nonton TV aja. Untung Piala Eropa habis Ramadan. Ya kayaknya bulan Ramadan, game doang dah. Kada ada tahajud, nonton dulu. Jam berapa? Jam 3 lah. Jam 3 tahu apa Haris ulun mau benar ya? Nya ada jam berapa? Ada jam 10, ada jam 11. Yalah, ada jam 3 ada. Ulun jarang ini kada awal lagi nonton TV, uyuh dawak. Cuma kalau subuh tuh buka YouTube lagi ada terus sudah sudah apa istilahnya tuh apa jurang tuh 5 menit terakhirnya tuh ada. Nah jadi bertahajud. Nah ke-6 i'tikaf, lebih-lebih pada 10 hari yang terakhir i'tikaf digunakan. Nah misalnya rajin, cuma jangan juga kayak ini lah. Ulun pernah melihat kekanakan bang kayak ini nah. Ada yang taganal lagi pada ini. Nang sudah SMP. Bapak dah i'tikaf ya ke masjid mulai jam 11. Soalnya bawa laptop nonton film di masjid, la ilaha illallah. Itu lain i'tikaf. Namanya i'tikaf tuh diniatkan datang ke masjid, kemudian berniat bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatalillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah taala. Nang digawe apa? Mbahyang sunat, mengaji, berzikir, bertasbih, itu nanti gawe. Nah, bilainya batal, bauduk lagi keluar. Itu namanya i'tikaf. Kauyuhan tanguring kada apa-apa, tapi jangan diniatkan guring. Bismillahirrahmanirrahim. Nawait. Nya ada juga nang ke masjid beriktikaf bawa sajadah, pastilah sajadahnya nang apa nih? Itu nah. Nang kayak hambal itu. Aja aku beriktikaf demi sunat karena Allah taala. Guring. Itu lain, itu niatnya hendak guring di masjid. Ini niatnya i'tikaf, mentang guring itu lain kisah. Nang ketujuh, nah banyak-banyak membaca doa. Apa doanya apa lagi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita kan biasa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau orangnya banyak, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu paling baik doa itu nang dibaca. Kemudian lagi bagi orang yang berpuasa disunahkan untuk menahan diri dari beberapa keinginan yang diperbolehkan. Tahan ya diri. Hendak ini hendak itu ditahani. Ya kan kawada itu sehari sebutingin. Jangan hari ini 3, kalau kada makan. Iwak 4 macam, kada makan. Jadi ditahan-tahani. Esok pulang gitu nah. Esok urus aja belum tentu ada. Itu nang alih itu. Ini ada jawabannya Rajan. Baik didengar, dilihat, diraba, dicium. Itu jangan. Artinya apa-apa nang kada janganlah. Jangan. Dan diusahakan mana nih? Agar mandi janabat sebelum fajar. Maksudnya kayak nih, nang berhubungan laki bini kalau bisa lah sebelum imsak mandi. Itu aja. Jangan sampai habis sahur berhubungan guringan. Bangun jam 8 itu namanya kasiangan sembahyang subuh. Jadi nambah hubungan laki bini mandi sebelum imsak itu aja.
Jangan merasai makanan dan lain-lain, kalau bisa jangan lah, jangan merasai makanan, kecuali memang orang nang sekedar untuk sekedar apa itu nyicipi, ada apa-apa. Itu nang orang berdagang apa itu ada apa-apa. Sekedar nang tak itu aja, jangan banyak. Atau jangan juga mengunyah makanan untuk anak-anak. Nah, kan biasa orang tua hawahin itu biasa makani anaknya dikunyahkan dulu. Jangan seorang puasa. Nyuah ini lain bang lah, kekanakan wah ini bila kada dikunyahkan kada maunya. Hati-hati ke anak-anak wah ini juga kadang-kadang kasihan juga kuitan. Memang kuitannya juga bang nang katujuh. Anaknya berjalan sana umpate, bukan nak makan duduk tuh. Jangan seorang dia nunya ya kalau anak tuh mulai ke anak dilajari sudah, nak duduk sini, makan dulu. Kalau enggak mau, kan anak-anak ini banyak. Sononya seorang datangi, sana datangi, nah jauh-jauhnya lapah nih. Nanti itu namanya kuitannya juga nang mahulunakan. Kemudian juga Pak, memelihara mulut dari berkatan yang kada baik. Bulan Ramadan itu mulut dijaga betul-betul daripada berbicara nang kada bermanfaat sama sekali. Itu aja. Nang kada baik, kada usah, lebih baik guring, lebih baik berzikir, lebih baik pokoknya bila ada orang menyambati apa-apa lebih baik jauh. Walaupun di masjid iktikaf nang dikisahkan orang lain kada usah, gitu aja. Baik jauh supaya jangan sampai pahala ibadah kita hilang percuma. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamna ma yanfa'una warzuqna fahma wa salli ikhlas ala bil ilmi wa bin nashri fi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.